बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमजीएच स्टूडियो, अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ सऊदी अरब के हवाले से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमें पहली दफ़ा ख़वातीन के जो ड्राइविंग स्कूल सऊदी अरब के अंदर कायम किए गए हैं, उनके अंदर की वीडियो मिली है, जो कि वज़ारत दाखिला ने अपने ऑफ़िशियल अकाउंट पर जारी की है, जिसके अंदर दिखाया गया है कि सऊदी अरब के अंदर किस نرحب तरह بكم في ख़वातीन को इंतहाई إدارة जदीद المرور टेक्नोलॉजी पर لإصدار ड्राइविंग الرخص सिखाई بجامعة जाती الأميرة है, उनके نورة، इम्तिहान लिए حيث जाते يتم हैं خدمة और उनको लाइसेंस जारी किए المتقدمات जाते हैं। لتحديد मज़े की مستوى बात ये है कि القيادة، ख़वातीन के ड्राइविंग حيث सेंटर्स يمر के अंदर जो उनकी इंस्ट्रक्टर्स हैं, المتقدمات वो सारी की सारी بثلاث अमला برامج: ख़वातीन पर ही برنامج ست मुश्तमिल है, वहाँ ساعات पर कोई मर्द नहीं وبرنامج है। 12 ये ساعة जामिया नूरा وبرنامج यूनिवर्सिटी जो कि 30 रियाज़ ساعة. में वाक़या है, يتم उसके تقييم अंदर एक الطالبة ड्राइविंग من स्कूल خلال कायम هذا किया गया है। الجهاز على उसकी أساس वीडियो है, مهارات आप भी القيادة ये वीडियो لديها. देखिए कि किस तरह वहाँ تقسم पर الأخطاء ख़वातीन إلى को أخطاء ड्राइविंग بسيطة सिखाई जा وحالات रही है الرسوب और उनको الفوري. लाइसेंस जारी إذا किए जा كانت रहे हैं। الأخطاء البسيطة 8 أخطاء أو أقل، تخضع المتدربة إلى برنامج الست ساعات. إذا كانت الأخطاء البسيطة 8 أخطاء أو أكثر، تخضع المتدربة إلى برنامج الست ساعات. إذا كانت الأخطاء البسيطة 12 خطأ وما فوق، أو في حالات الرسوب الفوري، تخضع المتدربة إلى برنامج 30 ساعة. طيب نبدأ بالحزام. ممكن تحطي الحزام. عندك في الدركسون 3 أزرار على اليسار. أول زر فيهم هذا طريقة تشغيل، تضغطين المرة الأولى للتشغيل، المرة الثانية نضغطه عشان يغير لي الجير من بي لدي. عندي على اليمين 3 أزرار كمان، آخر واحد فيهم تحت هذا الإنارة. في الوسط عندك البوري، في اليسار عندك الإشارات، فوق يمين تحت يسار. الدواسات اللي تحت أقصى واحدة على اليمين البنزين، اللي في الوسط الفرامل. طبعا في السيناريو هذا عندك الخط رايح جاي، أقصى سرعة فيه 80، لا تحاولي تتجاوزي نهائيا. لو شفتي أي سيارة من الاتجاه المعاكس يتجاوز يصير في وجهك، لا تلفي يسار ولا تخليه يصدمك. طلعي لي جزء من سيارتك على التراب، أعطيه مجال إنه يعدي، وارجعي على مسارك من غير ما تصدمي أعمدة الإنارة والحيوانات. الجو عندك بيختلف، فجأة بيصير ليل أو بيصير مطر. لما يصير ليل أو مطر شغلي لي الأنوار. تمام؟ هذه السيارة اللي عندهم رهاب من السيارات يخافون، يصير محاكاة بس بشكل واقعي أكثر. تركب السيارة بعدين خلاص كأنها قاعدة تسوق حقيقي، فبتكسر يعني الخوف اللي فيها. هنا يعلمون الأم كيف الكراسي لكل سنة وكل عمر لطفلها، كيف الاستخدام حقها وكيف أشكال الكراسي وأهميتها. يعني هذه تبين أهمية مرتبة الراس للراس في الحوادث، كيف تحميه. هنا نبدأ نعلمهم متى صلاحية تغيير الكفر. يعني هنا جديد، هنا شبه جديد، هنا يتغير خلاص. حزام الأمان، مرايات. أحيانا تصير في إشارة للباب على الطبلومة تكون باينة، لازم أحيانا تصير باينة في الضوء في النور هنا، وأحيانا النور يصير خربان ما تكون باينة. لازم تتأكدين الباب مغلق بالطريقة هذه. بعد اجتياز برنامج التدريب للمتدربات، يتم هنا إصدار رخص القيادة. कि उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आप सऊदी अरब के हवाले से इसी तरह रोज़ाना नित नई वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल एमजीएच स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।